नहीं जातु एठी संत महात्मा मानकर जो साधना पीठ रही आठी से जो समय अतिबाहित कर भगवान जो ईश्वरीय शक्ति प्राप्ति करछन्ति से आपण एठी आसबे ना आपण मन पूरा आनंद रे उत्फुल्लित हो भाई जो पवन एठी होउची माने एठी पारिक सोई पड़िया इच्छा होउची। खेत पे आई हूँ। आपका खेत है इधर? बटाई न के। ओहो। अपना घर का नाने की। एठी एते आध्यात्मिक आउ एते पावरफुल शक्ति रे संत माने अछंती आपण से मानको दर्शन करिवे आपण जीवन धन्य हो जिवो। मु चेष्टा करी आपण को अनेक साधु संत मानको देखा करया पई जो माने सब बण जंगल पहाड़ भितर अछन मु से मु फेरिला बेले जगटा को देखिली ए जगटा एते सुंदर लगिला एठी रहया को टिके इच्छा होला मु एठी रहिली। नमस्कार, जय जगन्नाथ, राधे राधे। आशा करुच्ची आपण मैंने सब भलरे थिबे। वर्तमान मु अच्छी वृंदावन गोटे एमती जगह ए देखु पछाड़े जोटी खाली शांति ही शांति चढ़ई मानकर किचिरी मिचिरी शब्द आउ सुंदर परिवेश शीतल पवन आपण एठी आसबे ना आपण मन पूरा आनंद रे उत्फुल्लित हो भाई जो पवन एठी होउची माने एठी पारिक सोई पड़िया इच्छा होउची। स्वर्ग भगवान मु एई बडा स्वर्ग रु वंचित थिली एबे किंतु आसिकी भारी आनंद लागुची। सत कथा कहूची सांग माने जदि आपण ड्रेस लाइफ टंका पैसा कमा किसी कथा नहीं किंतु जदि मनर शांति चाहते ना ताले अल्प समय पछे हो बाहर करके टिके ठाकुर नाम कीर्तन कर तापरे धीरे धीरे मन भितर एमती परिवर्तन आसीबो आपण आनंद कौन जानीपारे जोटा कि मु मो लाइफ रे बहुत किसी करी भाई टंका रोजगार कर जहाँ कर शांति ना एबे वृंदावन आसला परे जेमती मु गोटे स्वर्ग रे रहिला बेला मते फील होउची। राधाराणी को कृपारू ब्रजरे बास करने को सुजोग मिली आउ वीडियो माध्यम आपण पाखे पहुँचे पारुची आपण सेठी रहीकि ब्रज दर्शन कर आपण कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना शेयर करना जिते सब्सक्राइब और शेयर करेंगे चैनल अधिक लोक पाखे पहुँचो। वृंदावन गली कंदीर दृश्य ठू आरंभ करी भारतर अनेक तीर्थस्थान ये सब गुड़ाक आम दिशा दर्शन माध्यम आपण पाखे पहुँचेबा। एबे आपन को एमिति एक सुंदर जगह को नेबे आज्ञा आपण आहुरी खुशी हेबे। किलो बण पहाड़ देखिकी मु टिके रहिगली एठी एठी देखंतु पछाड़े एठी रास्ता कड़े गछ होइछि कोली गछ हला देखंतु केडे केडे कोली हेइछि प्रभु। राधे राधे माता जी। आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ जा रही हूँ बेगमपुर अपने खेत पे आई हूँ। आपका खेत है इधर? बटाई न के। ओहो। अपना घर का नाने की। अच्छा, ये आपका खेत नहीं है लेकिन काम करते हैं आप? हाँ, बटाई पे करते हैं आधे साल मिल के काम करते हैं। हाँ। ठीक है माता जी। जड़े माता जी एपटे जाउथिले ब्रजवासी जड़े माता जी एठी लोक एते सरल ना मु चिन्ह ना जानी प्रथम देखार से मत खोलिकी कहते ना आम बिल नु आम मिसिकी काम कर भाग्य नहीं कि सहित कथा हेली सी क्षेत्र ये कम करते यपटे जाऊे। एबे आपन को एमती एक सुंदर जगह को नेबी आज्ञा जोटा आपण माने आत्मा आउरी ये जगह तो देखिले केते सुंदर लगुच माने केते निरोला परिवेश किंतु आपन को एमती एक जगह को नेबी आपण आउरी खुशी हेबे माने आपण मन शांति हो दूर देखिकी मन शांति हो। चलते जीवा आ डेरी न करी आरंभ करवा आजिर जर्नी। ये सब मनीष ना बहुत सरल आमर जमी प्राय किए गोटे पहले एकुटिया ठकीदेवी धोखा देदेवी क्या हईराण पकईदेवी भाई ये सेमती नहीं माने एते सरल लोक एते सुंदर परिवेश आपण आनंद माने आनंद एते सरल लोक
ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ନିଜର ଭାବିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେବେ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଏତେ ଭଲ ଲୋକମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ତ ପୁରା। ଆଉ ମଣିଷ ସମାଜ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଏମିତିଆ ବ୍ରଜ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଏମିତିଆ ମଣିଷ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଗିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଫେରିଆସି। ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ନିଜର ଭାଇ, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆତ୍ମୀୟତା, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରି ହେଇକି ନାହିଁ, ମାନେ ଏଠି ଆଧୁନିକ ଆଉ ପୁରା ପୁରୁଣା ଯୁଗ ଦୁଇଟାକ ମିଶିକି ଏ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତିଆ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୃନ୍ଦାବନ ଏକ ଛୋଟିଆ ଜାଗା, ସେଠି ବାଙ୍କି ବିହାରୀ, ରାଧାରମଣ, ରାଧାବଲ୍ଲଭ ଆଉ ବର୍ଷାନା, ମଥୁରା, ଏସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସରିଗଲା ବୃନ୍ଦାବନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଆ ନୁହେଁ। ବୃନ୍ଦାବନ 84 କୋଶ ଭିତରେ ଏତେ ଜାଗା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ବୁଲିବେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିତିଯିବ କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏଠି ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଶକ୍ତିରେ ସନ୍ଥମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେ ବଢ଼ିବ ନା, ମୋତେ ସେତେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଚୁପଚାପ ରହିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ, ବୋଧେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଆନନ୍ଦ। ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଜାଗା ନା ହେଲା ଜଟେରୀ ଧାମ। ସେଠି ମୟୂର, ସବୁ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ଆସୁଛି, ସେଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଜଟେରୀ ଧାମ ଯେମିତିଆ ସେମିତି ଟାଟିଆ ଆଶ୍ରମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି କଳିଯୁଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିନି। ମାନେ କଳିଯୁଗର କୌଣସି ଜିନିଷ ସେଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି। ଲାଇଟ୍, ଟର୍ଚ୍ଚ, ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ଭାଇ ସେଠି ସମସ୍ତେ ପାଦରେ ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ମାଟି ପୁରା ଫୁଲ ପରିକା, ବାଲି ପୁରା ଫୁଲ ପରିକା, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିପାରିବେ। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ବି ଦୀପ ଜଳୁଛି, ମାନେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ସେଠି କୌଣସି ଲୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ, କଳିଯୁଗର କୌଣସି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି। ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ା କହିଛି ସିମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ, ଛାତ ଘର ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି, ସେ ଘର ଗୁଡ଼ା ବି ସିମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଚୂନ ବୋଳା ହେଇକି ହେଇଛି ପଥରରେ। ତ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ବି ହରିଦାସ ଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସାଧନା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ବି ହରିଦାସ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ବି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ କରିକି ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଏମିତି ଗୀତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଚୁଥିଲେ। ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଇଏ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ହାରାହାରି 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ବୃନ୍ଦାବନରୁ ହାରାହାରି 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ବର୍ଷାନାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏବେ ଅଧା ବାଟରେ ଅଛେ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଆଗରେ ପୁରା ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯାଉଛେ, ବୁଲିକି ଯିବା। ଆଉ ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଜଟେରୀ ଧାମରେ। ଜଟେରୀ ଧାମର ସୁନ୍ଦରତା, ଭବ୍ୟତା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଜଷ୍ଟ ଏ ଅଳ୍ପ ମିନିଟ୍। ଏଠି ତଟିଆ ସ୍ଥାନର ସନ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେବା କରିଥିଲେ। ଏଠି ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଟେରୀ ଧାମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ବ୍ରଜର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ନିରୋଳା ପରିବେଶ। ଏଠି
रही गंधमार्दन पर्वत और नारदंकर सनकादि ऋषिंकर मिलन स्थल रही। एठी बाउंश तैयारी घर केते सुंदर देखाउछि देखंतु। सेतेबेले साधु संत माने एमिति सुंदर कुटीर बनैकी जंगल मानकरे रहीकि तांकर साधना भजन कीर्तन करुथिले। एठी जो बाली ना तळे अछि ए सुंदर परिवेश रे बाली ए सुंदरता को आउरी बढ़ी दउछि। ए बाली पाद को फूल परिका लागुछि। आपन लागिवो गोला पाखुड़ा की बिछे देछि कि एते सुंदर लागे। कोनोसी कोलाहल नाही, कोनोसी प्रदूषण नाही। आपण भावन्तु जदि ठाकुर को ध्यान करिया पई जहा जहा अवरोध करे जो दिन गुराक सेठी गुरा नाही। आपन को पूरा वातावरण शांत माने सुंदर लगे। ये परिवेश जी शांत चढ़ई मानकर किचिरी मिचिरी शब्द आ मयूर मानकर बोबेवा शब्द ये सब शुणी पारे। आपड़ ये शुआ सारी अन्य पशु पक्षी सब देखिपारे। आर शब्द गुराक आपण कान को आहरी माने मुग्ध करदेव मन को। से कान से शब्द पड़ला ये गोटे सुंदर पोखरी अच्छी जहाँ को राधा प्रेम सरोवर कहते। आईटा गंधमार्दन पर्वतर पूरा पाखे देखु ताटी केमी ठाकुर रोचंती। ये बिहारी जी रोचंती, राधाराणी रोचंती, पूजा हुए ये भजन कीर्तन हुए सब बेले सकाळे आ संध्यारे। एटो आमर जो ब्रजवासी झील मैंने भी आसती फूल फल सब नहीं भोगराग करती। एठी भी समय कटाती ब्रजवासी मैंने प्राय। आउ ये शांत सरल परिवेश आउ ये सुंदर परिवेश एटा भाई सबु जगह देखा पाइबेनी, केवल ये वृंदावन ब्रजधाम रे ही पाइबे। ताटी रे केते सुंदर गेट है देखंतु। एटा होची एंट्री द्वार एमती है कि आपण भितर को जिबे केते सुंदर द्वार देखंतु। हरिदास जेते बेले गीत गाउथिले भजन करथिले एई जगह रे रहउथिले। एई जगार पशु पक्षी माने सबु गीत शुणुथिले, भजन शुणुथिले, राधा कृष्णकर गीत शुणिकी तांको पाखु आसुथिले। आ सेते बेले भावन्तु आउ गोटे कथा अछि जे ए गछ लता माने भी सेते बेले कुआडे नाचुथिले। आ से नाची नाची जेतले संध्या होई जिवो सब अलग अलग होइके रहि जाइथिबे। तांको पुणी हरिदास महाप्रभु तांको साधना बल रे पुणी जोठी जो गछ थिला सेठी आणुथिले। ए भलिया कथा एठी मध्य सुनिया को मिले। कामबन आर डी गाँ ए मझिरे गोटे खो बेली जगह अछि। सेई खो गाँ पाखरे ए जगहटा। आपण जदि ए जगह को आसिया को चाहुचंती आपण प्रथमे वर्षाना आसिया को पड़िबो। बर्षानु कामबन आसिया पड़ो। कामबन रु डी गाँव आसो। डी गाँ पाखे गोटे गाँ पड़ो जोटा खो। आपड़ जदि गोवर्धन रु आसबे ताले प्रथमे आसबे डिग गाँव आसबे। डी गाँव पाखे आसबे खो गाँव। खो गाँव रु जीवे आद्री बद्रीनाथ। आदि बद्रीनाथ ये पाखे अच्छा। आद्री बद्रीनाथ जीवे। आद्री बद्रीनाथ रु जीवे गंधमार्दन पर्वत। गंधमार्दन पाद तले माना पददेश यहाँ अवस्थित जोड़ा जटेरी धाम। देखो ये सुंदर परिवेश रे प्रथमे जो हरिदास महाप्रभु थिले। हरिदास कौन करथिले जे जो कुंज बिहारी ठाकुर को एबे तटिया स्थान रे पूजा पाउछंती से कुंज बिहारी प्रथमे एठी पूजा पाउथिले। हरिदास तांको एठी रखी पूजा करथिले। तापर नेकी एबे तटिया स्थान रे से अछंती। एठी जो मूर्ति अछंती पूजा होछंती याको हसन बिहारी ना रे पूजा करा होछि। एठी देखिए तले कौन सी ढलई कि सीमेंट पिचु किछि हेनी। सेई पुराना ब्रज मिट्टी बाली सेमिति अच्छी। आउ आपण एठी पुराना मंदिर अच्छी परिक्रमा। एठी भी सुंदर लता गछ सब अच्छी। आउ ए परिवेश चारिपाट देखिए कौन सी जिनस एमती नहीं जोटा आर्टिफिशियल माने कौन सी सुंदरता पे आर्टिफिशियल किछि कराइनी। बाली भी सेमती पड़ी देखो खाली कांथ हो जाइए बाकी सब बाली। ये जो घर देखुं आपको लगुव यहाँ सीमेंट रे यहाँ एक्चुअली पत्थर रे होइछि। आ तापर चूर्ण देकी एमती कलर कराई जोटा कि ये कृत्रिम जिनस किसी लगे कलर भी सब प्राकृतिक जिनस किसी बनावट ये ना। आपड़ मूल स्वरूप देखिपारे जहाँ पूर्व थिला। ये फोटो भी सब गुरुदेवंकर ये सब गुरुदेवंकर आश्रम फोटो अच्छी। देखो हरिदास फोटो यहाँ। हरिदास महाप्रभु संगीत रे पारंगम थिले। आ से सुंदर संगीत करथिले। एठी लोक माने ब्रज झील माने एमाने आसंती डेली पूजा करती भजन बसंती भजन कीर्तन करती। आ ये परिवेश रे एमती सब गछ लगी। आपन चारिआडे आसिले एमती बुलिबे आपको बहुत शांति लगे बहुत बढ़िया लगे। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर रे पूजा पाउथुवा बांके बिहारी स्वामी हरिदास ही प्रकट कराइथिले। आउ ए स्थान रे
ସେଇ ହରିଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ପରିବେଶ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେମିତି ରଖିଥିଲେ ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛି। ଏଠି ଗୋପୀ ବାଳିକା ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ବ୍ରଜର ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ଡେଲି ଆସନ୍ତି ଏଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସହରମାନଙ୍କରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେଇ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଯେମିତି ବୃନ୍ଦାବନର କାହାଣୀ ବା ସେମାନେ ସେମିତି ଭାଇ ଆସନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡେଲି ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେଳର ବ୍ରଜଧାମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସିବେ। ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳା, ପ୍ରାଚୀନ ପର୍ବତ, ପ୍ରାଚୀନ ଗୁମ୍ଫା, ଆପଣ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିଷର ସବୁ ଆଭାସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିଛି ବନାବଟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋବରରେ ଲିପା ହେଇଥିବ କାନ୍ଥ ମିଳିବ, ଗୋବରରେ ଲିପା ହେଇଥିବା ମାଟି ମିଳିବ, ସବୁ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସେମିତି ସବୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ଉପରକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସନକାଦି ଋଷି ଆଉ ନାରଦଙ୍କ ମିଳନ ସ୍ଥଳ। ଏଠି ଆପଣ 4 ସନ୍ଥ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟା ସନତ, ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ, ସନତ କୁମାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହରିବଂଶ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦେଖନ୍ତୁ ହରି ଭଗବାନ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂର ଦୂର ଯାଏଁ କୌଣସି ଆବାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବନି, କୌଣସି ବିଜୁଳି ଆବାଜ କି ଗାଡ଼ି ଆବାଜ, ପୁରା ନିରଳା ପରିବେଶ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। କେବଳ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ, ମୟୂରର କଁ କଁ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଗାଈମାନଙ୍କର ବୋବେଇବା ଶବ୍ଦ ଛଡ଼ା ଆଉ ଏଠି କିଛି ପାଇବେନି। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ନିଜେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏ ଗଛ ଲତା ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କେହି ନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏମାନେ କିଛି ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଥା ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଛି, ସେମିତି ଫିଲ୍ ହେବ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ ଗଛ ଅଛି, ଯେଉଁଠି କୋଳି, ଜାମୁ, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଗଛରେ ସବୁ ଫଳିଥିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତ ସରଳ ପରିବେଶ, ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଏତେ ଫଳନ୍ତି ଗଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗିବ। ଏଠି ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ପରିବେଶରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଟେରୀ ଧାମ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଟେରୀ ଧାମର ଅନୁଭୂତିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନା ପୀଠ ରହିଛି ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସେଇ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଟେରୀ ଧାମ ଆସିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳେ এই ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିଲି, এই ଜାଗାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଏଇଠି ରହିବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଲି। ଏଇଠି ଜଣେ ବାବା କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ତାଙ୍କ ବିଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଦିଶା ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭାରତର ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖେଇବି। ଖାଲି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ନୁହଁ, ପ୍ରତିଟି ଧାମର ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା କେମିତି, ତାଙ୍କ ପରିବେଶ କେମିତି, ସବୁ ଦେଖେଇବି। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।